ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है। सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। आत्मा पावन बनती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग, बाकी सब है कुसंग। इसीलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। इसीलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बोलছেন आत्मा पावरफुल होबे, शक्तिशाली होबे एक सत बाबार संगे। बोले ना ईश्वर सत्य है, किन्तु यदि खराब संग दोषे पड़े जाए ताहले किन्तु आत्मार दुर्गति হয়, आरो दुर्बल হয়ে যায় आत्मा। তাই জন্যে बाबा बोलছেন सब समय যেন বাবার সঙ্গে কর্মযোগী হয়ে, এক্ষুনি গান চলছিল না, কর্মযোগী হয়ে যাতে সারা দিন কর্ম করতে পারি, সেই আমার পূজা, সেই আমার সব কিছু, তাই না? प्रश्न, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है? बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? एमन की काज शिव बाबा करें जेटा कोनो धर्मपिता करते पारे ना? उत्तर, बाप का कर्तव्य है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर, सबको पतित से पावन बनाकर वापिस घर ले जाना। सबको पतित से पावन बनाकर वापिस घर ले जाना। बाप आते हैं, बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने, अर्थात मौत देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता, यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं, उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है, ऊपर से उतरती है और अपना अपना पाठ बजाए
और अपना अपना पाट बजाए, पावन से पतित बनती है। পাবন সে পতিত বনতি হ্যায়। বাবা বলছেন অন্য ধর্মপিতারা পবিত্র আত্মাগুলোকে উপর থেকে নামায়, ওরা আরও এখানে এসে পবিত্র থেকে ধীরে ধীরে পতিত হয়। কিন্তু শিব বাবা পতিত আত্মাগুলোকে পাবন বানায় আর উপরে পাঠায়। তো দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না, ধর্মপিতাদের কাজ, পরম পিতার কাজ। গীত জাগ সজনিয়া জাগ নবযুগ আয়োরে। তো শিব বাবা নিজের সব আত্মা পার্বতীগুলোকে জাগতে বলছেন নবযুগ আসার জন্য। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने सुनाया। के सुना लो? शिव बाबा। जे आमार पार बतन में रहने वाली पार्वती आत्मा गुलो जागो। सब हैं सजनियाँ, जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है, जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। तो सब हो गई सीताएं और राम एक है। तो सीता माने शुद्ध आत्मा। तो एक सीतार উপরে রামায়ণ নয়, রামায়ণ হচ্ছে সবার। তো সব শুদ্ধ আত্মারা সীতা। সবাইকে রাবণ শোক বাটিকাতে নিয়ে গেছিল, সবাইকে রাম উদ্ধার করলো। भक्त अनेक हैं, भगवान एक हैं। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वो हैं लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला सब आत्माओं का पिता। तो परम पिता के आछे? परमात्मा राम के आछे जे ऊपरे थाके, परम धामे थाके। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। प्रत्येकेर दुटो पिता, एक शरीरेर पिता और एक हलो पारलौकिक पिता। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। শরীরের পিতা বদলে যায়। আজকে এই জন্মে যে বাবা, আগের জন্মে আর কেউ বাবা, তাই না? তার আগের জন্মে আর কেউ বাবা, কিন্তু আত্মার পিতা সদা এক থাকে। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हो, कितने बाप मिलते होंगे, তাই না? তো বাবা বলছেন যে কে চিন্তা করো যে কতটা জন্ম নিয়েছি। আত্মা 84টা শরীর নিয়েছে, 84টা রকম বাবা পেয়েছি। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। माँ तो चेंज होबे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी वो गॉडफादर कहे याद नहीं करते, তাই না? সব দাপরের থেকে সেই পিতাকে ডাকে আত্মাগুলো। তার আগে সত্য তেতা যুগে সে পিতাকে কেউ ডাকে না। কেন? দুঃখই পড়ে না। যখন দুঃখ পড়ে তখন সে পিতার কথা মনে পড়ে, তাই না? हे परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते, इसीलिए समझाया जाता है। सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलियुग, जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप हैं, मेल अथवा फीमेल
सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। তাই না? ভক্তি মার্গে যখন যখন আমাদের দুঃখ পড়তো তো আত্মা সন্তান কার মনে করত? সেই পিতাকে মনে করত, যে যেই রূপে পারে সেই রকম মনে করত। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का বিনাশ होना है। এখন কোন সময় চলছে? নতুন দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপনা হচ্ছে। এখন নতুন দুনিয়া আসেনি, কিন্তু তার ভিত্তি স্থাপনা হচ্ছে। আর পুরনো দুনিয়া শেষের দিকে যাচ্ছে, বিনাশের দিকে। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। তাই না? যেই বাবার বাচ্চাগুলো শতযুগের সাক্ষাৎকার করেছে, তাই না, ওরা যেমন যেমন বর্ণনা দিয়েছে সেই অনুযায়ী খুব সুন্দর একটা ভিডিও বানানো হয়েছে, তাই না? সেই ভিডিও দেওয়া হয়েছে, আজকে গ্রুপে দিয়েছি, আপনারা দেখবেন কি সুন্দর সে শতযুগের দৃশ্য থাকবে, তাই না? यह है कल्याणकारी युग क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। কিন্তু সুন্দর দুনিয়াতে সুন্দর আত্মাগুলো যাবে, তো সেই সুন্দর আত্মাগুলো এখন তো সব অসুন্দর হয়ে বসে আছে। তাই জন্যে বাবা এসছে কী করতে? ফর্সা বানাতে, শ্যাম থেকে সুন্দর বানাতে। तो यह है कल्याणकारी युग क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। এখনকার এই সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ আত্মাগুলো সব শতযুগে কেমন হয়ে যাবে? সুন্দর দেবী দেবতা হয়ে যাবে। बाप समझाते हैं कि यह आसुरी रावण संप्रदाय है। এখন তো आसुरी दुनियाते আছি, आसुरी संस्कार আছে। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। কালকে বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল 5 বিকারের উপরে কৃষ্ণের মতন বিজয়ী হয়ে, তাই না, সেই দৃশ্যে নিজেকে দেখতে। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं, 5 विकार प्रवेश हैं, इसीलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कि वंडरफुल ना? एमन दुनिया होबे যেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা, দ্বেষ, ছল, কপট কিচ্ছু থাকবে না, তাই না? সবাই ছোট বাচ্চাদের মতন সবার মন মানসিকতা হবে, তাই না? সবাই সবাইকে সুখ দেবার প্রবণতা থাকবে। তো কেমন সুন্দর সে দুনিয়া হবে। कलयुग है वेश्यालय, तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नव युग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नव युग अथवा सुख धाम का समय आ गया है, তাই না? বাবা শিব বাবা পরম ধাম থেকে নেমে এসে সব আত্মাগুলোকে জাগৃত করছেন যে অব জাগো, তাই না? নিজের আমরা সব মা দুর্গার সামনে পুজো করি না, মা জাগো, তাই না? তো এখন স্বয়ং ভগবান এসে আমাদের সামনে, মাটির প্রতিমার সামনে না, চৈতন্য প্রতিমার সামনে বলছেন মা তুমি জাগো, তাই না? আর তুমি আবার শতযুগের জন্য নিজেকে তৈরি করো। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है, यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा बोलছে কোনো
কমন সৎসঙ্গ না, গিয়ে খোল করতাল বাজালাম, পুজো হয়ে গেল, প্রসাদ খেলাম, হয়ে গেল, তাই না? বাবা বলছে এই সৎসঙ্গ ভগবানের সৎসঙ্গ, তাই না? এখানে তৈরি হতে হবে। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य तो एक ही बाप है, उनको कहते हैं पतित पावन आओ, वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए, फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं बाप ही पतित बनाते हैं, अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत्य बाप न आए तब तक सत्संग नहीं, सब हैं झूठ संग अथवा कुसंग। যতক্ষণ না শিব বাবার অবতরণ হয়, যতক্ষণ না শিব বাবার মহাবাক্য পাই, বাবা বলছেন সব সৎসঙ্গ হচ্ছে ঝুট সঙ্গ। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो, भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो আমরা সব কোন আত্মা? শুদ্ধ আত্মা। সীতা ছিলাম, ভক্তি করতাম, তাই না? রাবণের দুনিয়াতে ছিলাম, কিন্তু মনে মনে ভগবানকে ডাকতাম। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध, তাই না? আধা কল্প হলো জ্ঞানের প্রারব্ধ, কর্মফল ভোগ করব। এই জ্ঞান মার্গে যা ধারণ করব সেটা আমাকে আধা কল্প সুখ দেবে, সত্যতেতা যুগ। তারপরে ভক্তি মার্গের প্রারব্ধ চলবে, যত ভক্তি করব ভক্তির ফল পাব, তাই না? अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वो है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वो आते हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है, सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते हैं सारा दुनिया। ভারতকে আক্রমণ কেন করলো? কেননা ভারত ছিল সোনার চিড়িয়া, তাই না? সবাই নাম দিয়েছিল সোনার চিড়িয়া। এত সুন্দর দুনিয়া ছিল ভারত, তাই না? বাবা আবার সেই ভারত বানাতে এসেছে। फिर बाप बनाते हैं, तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। ভারত তো পরে সোনার চিড়িয়া হবে, আগে তো আত্মাগুলোকে হীরা হতে হবে। तुम्हारा जीवन पलट रहा है, आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है, তাই না? বাবার থেকে শুনতে শুনতে, বাবা মন্ত্র দিতে দিতে, তাই না? বাবা আত্মার ভিতরে দিব্য গুণ জাগৃত করছেন। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर इंजीनियर सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। মানুষ মানুষকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারে, ডক্টর বানাতে পারে, উকিল বানাতে পারে, কিন্তু দেবতা দেবতা তো স্বয়ং শিব বাবাকে পরম ধাম থেকে নেমে এসে বানাতে হয়। इसको ही ट्रूथ कहा जाता है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को किसने यह राज्य भाग्य दिया, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণের শোভা, রাধা কৃষ্ণের শোভাতে আমরা এখনও অভিভূত। তো এত সুন্দর জগৎ, এত সুন্দর দুনিয়া ওদেরকে কে দিয়েছিল? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा, अभी वो वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर,
अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं। इसीलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। बाबा बोलছেন যা করার জন্যে এই ধরা পৃষ্ঠে এসেছিলে সে কর্তব্য শেষ হয়েছে, এবার হচ্ছে বাড়ি ফেরার समय। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोक को तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है, उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो शिव बाबा এসেছে সব আত্মা সন্তানগুলোকে আবার স্বর্গের मालिक बनाते। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन, वो है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी শ্রেষ্ঠ है। এখন তো ধর্ম ভ্রষ্টও হয়েছে আর কর্মও ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। তাই না, যে ভগবান পাঠালো দুনিয়া স্বর্গ দিল তাকে ভুলে গেলাম, তার কারণে ধীরে ধীরে অধপতনের দিকে চলে গেলাম। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। তাই না, পরম ধামে সব ব্রাঞ্চেস আছে না, শাখা প্রশাখা আছে। সব এক আত্মা বেরোলো, ধরম পিতা আসলো, নিচে নামলো, তার পিছনে পবিত্র আত্মারা যারা সেখানে আছে তারা নামবে। তো বাবা বলছেন তারা তো পবিত্র আত্মাকে পতিত দুনিয়াতে নামায়, আর বাবা কি করে পতিত আত্মাগুলোকে পাবন দুনিয়াতে নিয়ে যায়। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। যত ধর্মপিতারা আসলো তারা সবাইকে কি বলল, যে সেই যে পিতা উপরে আছে আমরা তার মেসেঞ্জার, আমরা তার সন্দেশ বাহক। তাই না, সে মেসেজ দিয়ে পাঠিয়েছে যে আমরা কিভাবে তোমাদেরকে সত্য পথে নিয়ে যেতে পারব। তাই না, তো इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। तो महाभारत लड़ाई দাপরে হয়নি, মহাভারত লড়াই এখন চলছে। পাণ্ডবরা এখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ 101 অবগুণের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। যখন পাণ্ডবরা বিজয়ী হবে তখন বিষ্ণুকে দেখানো হয় না 101 ফনাওয়ালা নাগ, তার কোলে বিষ্ণু নিশ্চিন্ত মুদ্রাতে শুয়ে আছে। তাই না, একদম স্বস্তিতে। তো এই দৃশ্য হচ্ছে বাবার বাচ্চাদের বিজয়ী হবার দৃশ্য। তাই না, बाकी ऐसे नहीं, तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी है, वो है भक्तों की माला। यह है ज्ञान माला,
ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी बंसावली, जो माला मनुष्य सिमरते हैं, তাই না? 108 বিজয়ী রত্নের বৈজয়ন্তী মালা হয়, বিষ্ণুর মালা। যারা বৈষ্ণব হয়, বিষ্ণুর পথে চলে, তারা মালা জাপ করে। তো বাবা বলছেন প্রথমে থাকে শিব বাবা, ফুল। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं, रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ, अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। কোথায় এসছি আমরা? সব আত্মাগুলো এসেছে শিব পিতার কোলে। वास्तव में सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको दो बाप हैं, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। এখন এক হলো দেহের পিতা, যে বিনাশশীল। এই জন্মে এই পিতা, তো পরের জন্মে সে কোথায় গিয়ে জন্মাবে আমি জানি না, তাই না? সে আর কোথাও চলে যাবে, তাই না? পরের জন্মে সে থোড়ি না পিতা হবে। তো পিতাগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে, কিন্তু অবিনাশী পিতা হলো শিব বাবা, যে কোনো দিন বদলাবে না। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो, तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म हैं। हिसाब है ना? गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, তাই না? শিখ ধর্ম স্থাপনা হয়েছে 500 বছর মাত্র। বাবা বলছেন 84 জন্মধারী হলো একমাত্র শিব বাবার সন্তানগুলো। तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए। বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছে এখন তোমার 84 জন্ম শেষের দিকে, তোমার কাজ এই কর্মভূমিতে কমপ্লিট হতে যাচ্ছে। फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। একটা ড্রামা কমপ্লিট হতে যাচ্ছে, আবার নতুন ফিল্ম শুরু হবে সত্যযুগে, নতুন করে নতুন বেশ পোশাকে, তাই না? নতুন সুন্দরভাবে শুরু হবে খেলা। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही यह भंबोर को आग लगनी है। इन बम्स नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। यह कयामत का समय है, सबको वापस जाना है, তাই না? যারা দেবকুলের আত্মা, দেবদেবী আত্মা, তারা যেই দাপরের ভক্ত আত্মাগুলোর উদ্ধার করে নেবে, তারপরে ওরাও দেহ রেখে দেবে, ওরা বিনাশের এত ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখবে না, তাই না? তারপরে যে বেঁচে থাকবে কলিযুগের কৌরবকুল, তাই না? তাদের উপরে ভয়ঙ্কর ধর্মরাজের তারপরে চলবে, তাই না? তারপরে সব চলে যাবে মুক্তিধামে। तो बाबा बोलছেন भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में आते हैं, पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं। तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है, তাই না? কি হবে যখন সব ধর্ম পিতারা তাদের যে ফলোয়ার্সগুলোকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে সেই পিতা যে আমাকে জগতে পাঠিয়েছিল, সে হচ্ছে, তার জন্মস্থান হচ্ছে ভারত, তার কর্মভূমি হলো ভারত। তো লাস্টে সবাই নজর কার উপরে আসবে? ভারতের উপরে। যেরকম এখন দেখছেন না, সব প্রকাশমণি দাদির দিনে সব এসছিল না, মঠ মণ্ডলেশ্বররা কত কিছু বলল,
তাই না? প্রকাশমণি দাদিও যখন ছিলেন তখন সব বিদেশি যত ধর্মের হেড, তাই না, ওদেরও সব হতো, এখনও হয় ধর্ম সংস্থার যত ওই যেরকম হয় না মহিলা বিভাগ, ধর্মের বিভাগ, ওই রকম কনফারেন্সগুলোতে আসে, তো ওদেরকে জানায় সবাই। তো লাস্টে কি হবে, সবাই তারা নিজের নিজের কুলের উদ্ধার করবে, তাই না? যখন মোদি এসেছিলেন তার আগেও দেখানো হয়েছিল না যে একজন মুসলিম ধর্মের বাবার বাচ্চা, তাই না, সে কত সুন্দরভাবে কুরআন আর গীতা মিশিয়ে কত সুন্দর ভাষণ দিয়েছিল, তাই না? সে একটা মিনিস্টার আছে কোনো ইয়ের। তো চিন্তা করো, সেই রকম এক একটা আত্মা বেরোবে, যারা ধর্মপিতারা তো পুনর্জন্ম নিয়ে নিয়ে আছে না, তারাই পিতাকে চিনতে পারবে, আর নিজের ফলোয়ার্সগুলোকে তাদের পরিচয়েও তারা নিজেই দেওয়াবে, তাই না? তো লাস্টে সবাই জানতে পারবে যে ভারত হচ্ছে সেই পিতার কর্মস্থান। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान जरूर तुम्हारे में है, तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। तो শিব বাবা এসে কাদের সঙ্গে কথা বলছেন? সব দেহের মধ্যে বসে থাকা আত্মা জ্যোতিগুলোর সঙ্গে কথা বলছেন। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स से सुनती है। ब्रह्मा बाবার দেহ, গুলজার দাদির দেহ হলো শিব বাবার রথ, তার অর্গানস ভাড়া করে বাবা আমাদেরকে জ্ঞান শুনিয়েছেন। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच रहती है, और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वो सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं, তাই না? এতদিন যাকে উপরওয়ালা বলে পুজো করলাম, সে উপরওয়ালা নিচে নামলো, আর সে সমস্ত নিজের আত্মা বাচ্চাগুলোকে, দেবকুলের আত্মাগুলোকে সে এসে জাগ্রত করলো। সব আত্মাও কা গাইড হ্যাঁ, তাই না? ওই জন্য স্কুলে প্রার্থনা করা হয়, লিড কাইন্ডলি মি লাইট, তাই না? আমাকে আলোর পথ দেখাও, তাই না? অসতমা সদ্গময়, তমসমা জ্যোতির্গময়। তো আমাকে আলোর পথ দেখাও, তুমি গাইড হয়ে এসো। তো এত যখন প্রার্থনা করা হয়েছে, দেশ বিদেশ সব দিকে প্রার্থনা করেছে, তো ভগবানকে তো আসতেই হবে আলোর পথ দেখাতে। तुमको ही दुख हरता, उनको ही दुख हरता, सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं, তাই না? সবাই দুঃখ হরণ করে সুন্দর শতযুগ সুখের দুনিয়াতে সে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবে। नव युग की नॉलेज भी नई है ना, यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। भल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया। वास्तव में पतित पावन तो बाप को कहा जाता है। पति दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। तो कौन गंगाते स्नान करले पवित्र हब? যে গঙ্গা শিবের জটার থেকে প্রবাহিত হয়, আর শিবের জটার থেকে প্রবাহিত গঙ্গা জলের গঙ্গা না, সে হচ্ছে জ্ঞানের গঙ্গা। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और वो है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ जाकर पाठ बजाती हैं,
पाठ है 84 जन्मों का, तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा, हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है, वो कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे, चक्र का आदि अंत नहीं है। बाबा बोलছেন এই চক্রের কোনো আরম্ভ বিন্দু শেষ বিন্দু নেই। আগেও ড্রামা চলছিল, এখনও চলছে, এই চলতে থাকবে, তাই না, অবিনাশী কাল পর্যন্ত। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता, न आदि है न अंत है, তাই না। যেরকম যে সার্কেল হয় তার কোনো আরম্ভ আর শেষ বিন্দু পাওয়া যায় না, সেই রকম सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। जो वर्ल्ड अलमाइटी बाप से मिलता है, तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, তাই না। সব ধর্মগুলোতে বলা আছে যে ভগবান এসেছিল, প্রথমে স্বর্গ রচনা করেছিল, কিন্তু আর তার অমৃত সন্তানগুলোকে অধিকারী বানিয়েছিল, তাই না। কিন্তু তারপরে কিভাবে সে এসেছিল, কবে এসেছিল, কিভাবে সেই সুন্দর দুনিয়া স্থাপনা করেছিল তারা জানে না। ওরা ভাবলো চলে আসলো ভগবান, বরদানি হাত করে দিল আর সব হয়ে গেল, তাই না। কিন্তু এখন প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে পারছি কত কষ্ট করে ভগবান সেই নতুন দুনিয়ার ভিত স্থাপনা করেছে, তাই না। কিভাবে এক একটা দেবী দেবতা আত্মাকে বাবাকে জাগাতে হয়েছে, তাই না। এতদিন আমরা ঘন্টি বাজাতাম, এখন ভগবান এসে ঘন্টি বাজাচ্ছে যে আমার অমৃত সন্তান তুমি জাগো, তাই না। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। तो যে ভগবানের হাত ধরে ভগবানের পথে সঠিক চলবে সে হবে सूर्यवंशी, তাই না। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहे कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा बोल्लो ना सत्यतेता যুগ, দুটো যুগ হলো জ্ঞানের প্রারব্ধ। এখন যেমনভাবে জ্ঞানকে ধারণ করব সেই অনুযায়ী সেই রাজধানীতে পদ হবে। समझाना चाहिए दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं वर्षा लो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, वो आकर पढ़ाते हैं, इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है, तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे, তাই না। বাবা বলছেন আত্মা আত্মা ভাই ভাই, কোনো মেল ফিমেলসের কথা না। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। कि बोलो बाबा आमी तुम्हादेरके मंदिर लायक बनाচ্ছি। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं।
यह है वेश्यालय, शिवालय था सो फिर अब बनना है। তাই না? দুনিয়াতে কত কাম ক্রোধ লোভ চলছে, সেটা তো বাবার বাচ্চারা ভালো করে অনুভব করে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই দুনিয়া থেকে তুলে আমি তোমাকে শিবালয়ে নিয়ে যাব। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वेश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापिस शिवालय में ले जाते हैं। তাই না? বাবা বলছেন প্রতি দুনিয়া থেকে আমি তোমার হাত ধরে বের করব আর তোমাকে শতযুগের দেবী দেবতা বানাবো, তাই না? सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। তো যেই বাবা যাবে, যাতে, তাই না? বাবার একটা গান আছে না, যে বনোগে সজনী ইয়া বনোগে বারাতি, তাই না? তো সজনী হয়ে যাবে, তাহলে কি সাজনের সঙ্গে যাবে, আর যদি বারাতি হয়ে যাবে তো লেংড়া খোড়া হয়ে যাবে, তাই না? তো গ্রামে একটা নাটক হয় শিবরাত্রির সময়, তাই না? শিবের বারাত বেরোয় আর সেটাতে সব ভূত প্রেত লেংড়া খোড়া সেজে বেরোয়। তার মানে কি শিবের বারাতে সব ওই রকম ছিল? তো শিবের তো সতীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাই না? তো শিবের পার্বতী তো সবাই হবে না, লেংড়া খোড়া আরও অনেক থাকবে, তারা বারাতি হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সবাইকে পুরনো দেহ থেকে মুক্ত করে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাব। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, दैवी गुण धारण कर, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए, सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। তো আজকে বাবা কি হোমওয়ার্ক দিয়েছেন? কোর্সের বইয়ের লাস্ট পাতা বাবা দিব্য গুণের গুলদস্তা দিয়েছে, 8খানা ফুল আছে সেটাতে, তাই না? তো আজকে সেই গুলদস্তা নিজেকে দেব, নিজেকে চেক করব যে বাবা যেই 8টা ফুলের দৈবী গুণের গুলদস্তা দিয়েছে সেটা আমার মধ্যে সে ফুলগুলো এসেছে। তো আজকে আমরা নিজেকে চেক করব যে কতটা আমি দৈবী গুণ धारण করেছি। दूसरा, एक सत्य बाप के संग में रहना है। एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर, अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। তো বাবা বলছেন ফার্স্ট হোমওয়ার্ক তো হয়ে গেল, দিব্য গুণের গুলদস্তা চেক করব। সেকেন্ড হোমওয়ার্ক বাবা দিয়েছেন এক সত্য বাবার সঙ্গে কর্মযোগী হয়ে থাকব।
सारा दिन जा काज करबो बाबार संगे थाक। वरदान, हरेक के स्वभाव संस्कार को जान, हरेक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव, सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना, यह अपनी बुद्धि पर है, यह अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो, तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते, तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है या पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, ऐसे आप भी किनारा करो। अर्थात अपने को सेफ रखो, किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। तो बाबा आज के लाइफे सेफ থাকতে শেখাচ্ছেন, তাই না? যেরকম রোডের উপরে কেউ গাড়ি চালক হয় তো বলে না আর্ট অফ ড্রাইভিং, মানে ভালো গাড়ি চালক কাকে বলা হবে? যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করবে না, তাই না? কোথায় গड्ढा আছে, কোথায় পাহাড় আছে, তাই না? বা কোথায় কোনো ব্রেক ফেল গাড়ি আসছে, নাকি ব্রেক ফেল গাড়ির সামনে গিয়ে ওকে ধাক্কা মেরে শেখাবে যে তুমি এরকম কেন গাড়ি চালাচ্ছ, তাই না? নিজেরও ক্ষতি, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম আমাকে আর্ট অফ লিভিং শিখতে হবে, জীবন বাঁচার কলা, যে আমি এমনভাবে জীবনে চলবো
সবাইয়ের স্বভাব সংস্কারকে বুঝে গেছি যে কে কোন রকমের মানুষ। এবার আমাকে এইভাবে চলতে হবে যাতে ওর সংস্কারের সঙ্গে আমার টকরাব না হয়, তাই না? যদি টকরাব হলো কোনো দিন, তো আমি আর্ট অফ লিভিংয়ে ফেল। আর যদি আমার লাইফ সেফ চলছে, তাহলে আমি বাবার হিসাবে ঠিকঠাক চলতে পারছি, তাই না? আর বাবা কত সুন্দরভাবে বলল, এর মানে নয় যে ওর কাজ করব না, তাই না? ওর দায়িত্ব নির্বাহ করব না, সেই রকম না। ওর স্বভাব সংস্কার পছন্দ না, আমি টকরাহাপ করব না, অ্যাক্সিডেন্ট করব না, কিন্তু কর্ম বা দায় দায়িত্বতে কোথায় কমই রাখব না, দায় দায়িত্ব পুরো পালন করব, তাই না? তো কত সুন্দর বাবা শিখিয়ে দিল আজকে, তাই না? তো আজকে বাবার কত ভালো ভালো হোমওয়ার্কগুলো পেয়েছি। স্লোগান, उड़ती कला का अनुभव करना है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की, तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो, तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। তো বাবা বলছেন, যদি উড়তি কলা বা ফরিস্তা স্থিতির অনুভব চাও, তাহলে সদা নিজের ভাগ্য কি পাচ্ছি তার অনুভূতি, আর যে ভাগ্য দিচ্ছে তার স্মৃতি, এটার ইয়াদে থাকো যে কি পাচ্ছি আর কার থেকে পাচ্ছি, তাহলে উড়তে থাকবো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। এমনি তো আগে অ্যানাউন্স করেছিলাম যে 5 তারিখে বিকেলে প্রোগ্রাম হবে, কিন্তু 5 তারিখ বিকেলে হয়ে উঠছে না। তো আগামী 10 তারিখে রবিবার দিন বিকেলে টিচার্স ডে আর জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান পালন হবে। আর এখন রীনা মাতার সংকল্প হয়েছে টিচার্স ডেতে কেক কাটিং করবে, তো রীনা মাতা নিয়ে এসছে, তো সবাই আজকে টিচার্স ডে কেক কাটিং করবে। ওম শান্তি। আজকে টিচার্স ডে আছে, আর তার সাথে সাথে মানে আমরা বাবার খুব থ্যাঙ্কফুল যে বাবা আজকে আমাদের স্লোগানে বলেছে না কি ভাগ্য বানানে ওয়ালে কো और अपने भाग्य को सदा याद रखो। তো আমরা কতই ভাগ্যবান যে এমন সুন্দর টিচার আমরা পেয়েছি। তো বাবাকে খুব 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 সবার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ। আর তার সাথে সাথে আর একটা খুশির খবর যে আজকে দিদির 25th বার্থডে, বাবার বাড়িতে এসেছে দিদির 25th বার্থডে। সবাই একটু হাততালি দেবেন দিদিকে। আর দিদি বাবাকে এই জন্যও থ্যাংক ইউ যে বাবা এত সুন্দর দিদির আমাদের পালনা দিয়েছে। তো সবার তরফ থেকে আমি দিদিকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। হ্যাপি বার্থডে দিদি। অলৌকিক বার্থডে, অলৌকিক না, অলৌকিক বার্থডে